ɔ ni furu ye ala bato ye nafa jumɛn de bɛ furu la fusamantiya jumɛn bɛ furu la n'o kama maa kan k'a dɔn n kan ka furu kɛ kelen filanan ye mun ye n kan ka n jija n ka furuso ka sabati a kana tiɲɛ parce que a nafa dɔnbaliya b'a to dɔrɔn nin don wa non a ka ɲi ne jɛnna n bɔra parce que n'i t'a valeur de b'a fɔ i bɛ bɔ a la un coup caman galon mais i bɛ fɛn min valeur dɔn a mana bon cogo cogo a bɛ gérer cogo min na a b'o de lajɛ mais i ta ye an ka boli donc nafa jumɛn de bɛ furu la rapidement n bɛ kɔɲɔkɛ duman dɔ nɔfɛ kɔɲɔkɛ joilenba dɔ oui bismillah ayi non mets-toi à l'aise vas-y a joilen de bɛ k'i compter quoi bismillah a ye mun fɔ nin ye tiɲɛ ye dɛ furu bɛ adamaden bonya wallahi nin ye tiɲɛ i mana kɛ maa o maa ye wari mana k'i kun togo togo n'a fɔra ko muso t'a bolo quoi mɔgɔ b'i filɛ togo dɔ la a diyara i ye a ma diya i ye o seko tɛ quoi mais quand tu te maries on te sent responsable o ye furu valeur ba dɔ de ye wallahi wari t'a bonya d'i ma tɔgɔ t'a d'i ma foyi t'a d'i ma mais quand tu es marié ça impose le respect o ni bonya in c'est pas seulement chez l'homme même chez la femme jeune fille b'a ka du kɔnɔ kuma dɔ bɛ a tɛ sara la yɛrɛ mais ni furula don min i b'a sɔrɔ i bɛ fara i baw kan ka réunion kɛ i bɛ fara i baw kan ka kow ɲɛfɔ hakilinaw bɛ na o bonya don dɛ o bonya min filɛ nin ye tiɲɛ na fɛnba don wallahi a bonya in bɛ tugu muso kɔ fo ka taa se n bɛ exemple d'aw ma hali ni muso garisigɛra i b'a dɔn k'a fɔ ko furu ni kulonkɛ tɛ kelen ye quand la jeune wa alaikum salam wa rahmatullah fadilatu shaykh bismillah donc ni muso ye garisigɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a furula cɛ ma kalo 2 kalo 3 san 1 ala kɛ a ye garisigɛ sɔrɔ a b'a dɔn n'a bɛ ka taama kare kɔnɔ a b'olu kɔnɔbara kɛcogo dɔn ani mun bɛ tilan n'o la a b'o fana dɔn o tɛ kelen ye quoi n'a b'o faamu n'a ye garisigɛ sɔrɔ a furukɛ fɛ a lafiyalen de bɛ yaala a lafiyalen de bɛ na an seginna bɛ o kɛrɛfɛ daji misɛnnin tun tɛ dabila ko mun de bɛ yen a bɛ i n'a fɔ ko dɔ bɛ sen na dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don a la ala ka hɛrɛ don a la mais ni mun ta ye tilan dɔ ye cɛ bɔ kɔnɔ siri ɲɛ sa bɔ bugubuguli ɲɛ a bɛ dugu yan fɛ a bɛ dugu yan fɛ cɛ ma galo mun y'a s'a ma a ye ko min kɛ o de y'a s'a ma mais dɔ in ta mun y'o bonya furu de y'a bonya sinon a bɛ acte kelen o mais valeur tɛ kelen mun na furu de y'a kɛ furu de titre dɔ di nin ka acte ma ka titre dɔ bɔsi nin na donc i b'a ye k'a fɔ a ye mun fɔ le respect an k'a dɔn ko furu b'i bonya quoi le fait qu'il ye furu kɛ a b'i valeur bonya adamadenw bolo a b'i valeur bonya Allahu bolo a b'i valeur bonya kodɔnna bɛɛ bolo merci vraiment mon frère muso fɛnɛ mɔgɔ bɛ kɔɲɔmuso sabatilenba dɔ ka kelen na tuguni kɔɲɔkɔ ye kelen kɛ fɔlɔ dɛ an bɛ ka na un bɛ yen fɔlɔ ou bien an ka taa fɛ bisimila Allahu akbar kɔɲɔmuso dɔ ye dɔ fɔ tuguni ko furu ko baraji sɔrɔ sira belebele don mais o baraji sɔrɔ sira min bɛ n bɛ mun fɔ k'o fara o kan o ye baraji kɔtigɛbali ka d'a kan n bɛna mun fɔ ni furu kɛra ni adamaden ye furu kɛ i k'a dɔn quoi depuis i bɛ don furu la don min na fo ka se i ka saya ma a dɔn i bɛ ala bato minɛ de kɔnɔ quoi hali i sigilen bɛ to sugu la i bɛ miiri la n bɛ ka nin ko in kɛ cogo di n bɛ muso ka nin san cogo di n'i y'a ye i bɛ miiri o la ko i yɛrɛ susu la furu de y'a kɛ ou bien sinon diyagoya t'i kan o mais furu de b'a to i b'a dɔn ne kan ka ɲini ka di muso ma n kan ka du ɲini k'a jɔ o miiri min bɛ k'i la dɛ baraji bɛ d'i ma o hami bɛɛ la la même chose i bɛ musaka min bɔ ka don i furumuso la kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ka hadisa la k'i ka sarakati min ka fisa ni sarakati bɛɛ ye o bɛ mun de ka denbaya la yɔrɔ o y'a dan ye mun y'a kɛ o ye baraji o bɛɛ baraji de muso bɛ lɔgɔma mun dun i ka so kɔnɔ a bɛɛ baraji i bɛ kilimu min k'i ka so la i muso ka lafiya kɔnɔ baraji don i bɛ dumuni min tobi i bɛ ji min bɛ min a bɛɛ wa muso fɛnɛ b'o cogo la e bɛ so labɛn min kɛ i bɛ tobili min kɛ i bɛ ka nin denna don min kɛ hali a dan tɛ hali ni muso ye garisigɛ sɔrɔ furu kɔnɔ n'a a lajarabira k'a fatura a jiginni na k'a bɛ kɛ shahidi su de ye ala bolo furu ni jɛnɛya tɛ kelen effort tɛ furu la ko gratuit de quoi sɛgɛn sɛgɛn b'i sɔrɔ furu kɔnɔ a bɛɛ baraji de i bɛ baara kɛ furuso kɔnɔ a bɛɛ baraji de i bɛ cɛsiri kɛ furuso kɔnɔ a bɛɛ baraji de a niya o ye silamɛ taalan de ye c'est pour ça ni silamɛw bɛ baara ɲumanw cité kuma bɛɛ u bɛ baara ɲuman fɔ nin kɛ mais charte min bɛ n'o b'a bɛɛ kɔnɔ o de ye a niya ŋaniya ka sabatili la o ye silamɛ taalan de c'est pour ça kuma dɔw la o tɛ répété ka caya mais ça c'est le concept islamique k'a fɔ ko liwajihillah
avec ala de kama o kamana na sisan bara bɛɛ a kɛli baraji de i bɛ bato de la furuso kɔnɔna na bɛɛ k'o yɔrɔ faamu kosɛbɛ donc ni cɛ y'o faamu i k'a dɔn k'a fɔ i b'i muso la donni min kɛ i b'i muso furakɛli min kɛ i b'a bonyali min kɛ i bɛ hinɛ min k'a la i b'i denw la donni min kɛ i b'i ka nasɔngɔ min di i bɛ fɛn min kɛ nin bɛɛ sarakati de gratuité baraji bɛ ka sɛbɛn a bɛɛ la même chose muso fɛnɛ i b'a dɔn i b'i cɛ la donni min kɛ i bɛ cɛsiri min kɛ i cɛ a ka hakɛw ɲinini na i b'a dɛmɛli min kɛ hali i b'a hakili sigili min kɛ a bɛ bɔ kuma dɔ la su kɔnɔ i t'an frustré a bɛ bɔ voyage la kuma dɔ la i t'an frustré i bɛna hakili sigi min fɔ i bɛ kuma ɲuman min fɔ a ye a dan tɛ fo kira taara fɔ a da la sallallahu alayhi wa sallam maa min bɛ maloya nin bɛɛ ye a bɛ kodɔn nin bɛɛ a bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ko dilan min bɛ tɛmɛ furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko sadakati don ale de y'a fɔ dilan min bɛ tɛmɛ fo sahabaw yɛrɛ kabakoyar'o la donc kira an dɔ b'an farikolo nege hakɛ dɔrɔn ɲini a ko n'i y'a kɛ haramu sira ko mun bɛ sɛbɛn i kun a ko jurumu n'i y'a k'i furumuso fɛ ko halala don baraji de bɛ sɛbɛn ka d'i ma depuis yen mɔgɔ b'o baraji hakɛ dɔn dan t'o baraji la a ɲɛna kojugu n nana kɔɲɔkɛw fɛ